الرحمن الرحيم كتاب التيمم وقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية سعيدا طيبا فامسكوا بوجوهكم وأيديكم منه. जी हालत किताब التيمم हर तरह की फारिश को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो किताब الحيض ना उस तयम्मुम की मुनासबत वाज़ेह है जिसे फिर वाज़ेह है जगह तयम्मुम खलफ दे और दास खलफ दे कि वुजू पर इनकार वर्ते द गुस्ल पर इनकार वर्ते और द हैज न बस इनकार वर्ते कि तुम खदना जोड़ा तो द हैज न बात जो लंबे निश्चित है मौके ذكر رسل في كتاب التيمم ده وضوء خلقت جوع ده غير مرستشو ده غسل خلقت غير مرستشو او ده حيض او ده استحاضة خلقت عايزة لو ده حيض نباك شو غسل نشي كولي مستحاضة لو غسل نشي كولي بیمار ده وبور ده ڈاکٹر خلی نہیں کڑے غسل تیمم دیو ده رابط شده مخکر سارا نور خبر ایمان لگتا کڑی دی پتر میلی کے بعض رتبه ټولنا یو مدار ویلو چې په لغت کې څه ته وایي معنا لغوي او اصطلاحي یاد دې په لغت کې قصد او په اصطلاح کې قصد الصعيد طيب على وجه المخصوص قصد الصعيد طيب على وجه مخصوص لأداء العبادات فأداء العبادات للطارة سرد عدم ذقبو حقیقتا یا حکما حقیقتا کو بس تویلی کی حقیقتا دیتا وی چه او بشتا دینا او حکما ستوی او بشتا متقادر عند عدم وجدان الماء حقیقتا یا حکما دا ہمانا لغوی اصطلاحی او مولانا سے مانا لغوی اصطلاحی کی مناسبت واضح ہے نوربت میں وہ اشمیرہ معنى لغوي اصطلاحي وجد مناسبات لغوية وشو مشروعية التصوف مشروعية في كتاب الله فتيمموا صعيدا طيبا مشروعية في أحاديث متواترة مشروعية في أحاديث متواترة مشروعية في إجمال مشروعية في حديث من التوحيد أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي وفيه لقد طويت اختصاركم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا نمانا لغوي اصطلاحي من موي ربط من موي او مشروعية من موي متى مشروعيته يا دريدا نو میں اختلاف کو پاکستا وراجح کو قولني يو غزوة مريسية جدا عائشة بن قيل قد ما ملاك البيتوا يا غزوة ذات الرقاب وراجح داور جهاد بمولسية أغيك اختلاف تا وراجح في زمن قريبا بيجي بيوكا ندا مطا مشروعيته أجل عائشة الدقيقة أمين لك شبه أو بيادا غينا فصل تيمم نازل شو بيادا تابي بربط مموي معنى لغوي استلاحي مموي دريم مشروعية مموي أو سأقول مطا مشروعيته ياد دي أو بينزم سشير مولانا سيبا بيزا مداوي لو دنيتا نو نيت د ټولو پنځ د تیمم د پاره فرض زمون پنځ هم ولې کته یو د فرض دی چې اصل یو دی فرض دی نو الله تعبیر کړی دی پتا یم موسی فضربو یا نه دی ویل فضربو صعيدا طيبا تیممو نو دا الله د تعبیر فائدہ مشته کړي تاسو قصد کې نیت ویم دا چې په خپل متطهرین دي وأنزلنا من السماء ماء طهورا أو خورق ملوثا نداك مطهرا جردي بجعلنا وقصدنا بجردي نونية تدور من برنشات بيام السويجو من طهارات ضروري لك غير ضروري هذا إمام شافعي رحمة الله عليه بنسبة نسكه ضروري دي سو شيء يوم وقت يتيمم قبل وقت آخر شو نبيا بكي او د ائمه ثلاثه پنځ باندې طهارت مطلقه ده دغه قائم مقام د وجود دی چې قائم مقام د وجود شو نو په وجود دی او د څو په شل منځونه به کول شي پدې کول شي او هغه د مزید حدیث په دلیل کې ویلو چې 10 سنین پکې راغلي وإلا نجد الماء 10 سنين نو قالوا کې خامخا سره جنون کېږي هم او یو مې دا معلومه چې جنابت ته پاتې
او لا سوکارو کې مدارج کلماتي کې وا دوه درې سلون منځونه دي بل اختلاف پیدا ویلو کدا به پس یاد لري نو د شافعي سے پنځ په څه به په توربه په خوره باندې به ویل شافعي او احمد پنځ هغه وی جعلت لنا التراب طهورا جعلت لنا التربه طهورا او زمونږ د مالک سے پنځ واجب الارض غاړې دي دیګه دا بردا ما لا يذاب ولا يحرق او زمونږ دلیل هغه چې قران د سعيدا طيبا ویل او جعلت لنا الارض مسجدا راغلی وطهورا او تربه دا کوي چې عموما خلک د ځمکې د پاسه زیات درڅ چې د کاڼي حکم دی خوره ده نو څه تعارض یې نشته لري ښه بله مې څه مسله ویلې وه دلته چې ورګه اختلاف نشته کوه بل مې دا ویلي چې خوره یې ولې مختص کړه اوس واجب الارض یې ولې مختص کړه یاد لري دا نو ما ویل چې اوبه دا یو بل سره پیوستي اوبه او خوره یو بل سره پیوستي نمبر 1 نمبر 2 مې څه ویلو په عناصرو کې انسان د اوبو نه پیدا دی او بل انسان د چا نه پیدا دی د خاورې او په اصل د خاورې نه پیدا دی نو ځکه خاوره خراب شو او دریم مې څه ویلو چې هغې ته اشاره شي هلته مني نطفې نه دی چې کمزورې شي دی دلته خاوره ده که خاوره تیمم وه نو شابه اشارت یې پیدا هم دی نو دی به خپل انکسار دا خو څومره واحد چې مولانا صاحب وشمېره یو ربط شو دویم څه شو معنا د تیمم لغتا اصطلاحا وجه التسمیع څه شو دریم مشروعیت شو څلورم متى مشروعیته او پنځم مسله د نیت پنځم مسله نیت او شپږم مې ویلو چې طهارت ضروري دی که مطلق دی طهارت ضروري دی که مطلق دی او اووم مې څه وویل ما يجوز به التيمم فسبب التيمم وجوبا او اتم فخور ملكي او دوباتي یو دا چې مقدار د یادې رسول الله ضربات سودي جاده دا خبره سبق او تمام ولا بالمخكل ارشاد وقول الله عز وجل الله عز وجل سوي وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه بس خلاص شو خبره نو دا آیت دی ولې راو ما تاسو ته ویل چې د کتاب په اول کې پورې همیشه کله اکثریت په ویما یو آیت ذکر دی تمام خاص او منتهي آیت نه وروړي غواړي هغه آیت وروړي چې کوم اصلي په دی باب کې لوک په څه شمال ناسب او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا في البيداء بذات الجيش انقطع عهد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ولا ترى ما صنعت عائشه اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع راسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشه فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله يقول وجعل يدعونني بيدي في خاسرة فلا يمنعني من التحرك الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على خير ماء فانزل الله عز وجل آية التيمم فتيمم فقال رسول بن الخدير ما هي بأول بركتهم على ابي بكر قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبت العقد تحته. جی فرمائیے عبداللہ بن یوسف قال مالک بن انس امام مسلک عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه قاسم ابن ابي بكر دے قاسم ابن محمد ابن ابي بكر نو قاسم ابن محمد ابن ابي بكر خپل ترونه نقل کوي چې عائشه صدیقه چې بیبي د نبی عليه السلام د قالت خرجنا مقوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ماذا تقول معراج دا قلب مرسي یا راجع دا چې دا په ومه هجره کې دا قلب ابن مستلق هم وته چې کوم ځای کې دا قلب شوی نو هغه ځای مرسي چې کوم قوم سره شوی د هغه ابن مستلق نو قلب ابن مستلق هم وته قلب مرسي هم وته تفسیر بخاری کې راځي لسانی
حتى إذا كنا بالبيضاء صحراء تروي صحراء تروي أو يا بيضاء يا خاص زي دمكي ودمديني باميان سكي وبيضاء ده يقول صحراء هي الأقل ذات الجيش لا نجد الأحكار زي بدل مشهور بدل الجيش أنا تقول سيدو إن قد أعطيش عبد لي وهذا إقامته كنتم على التماسي فتلبدا ما إذا ما نهار وشري أو ذلك مسؤول مختلف وأقام الناس ما خلق مسار قائم وليس على ما إنه هو النبي قدر من الله بس صحابة رسول الله مبارك آخر شبه خوب تقدر إذا دومره بنيتا كذي كودا سنوكي أو بلغ راديها سماهما ومشكلة كي بنيشتا وراد خلق أبو بكر الصديق فقالوا ألا تتنقل ما صنعت عائشة سوبر إقامة النبي عليه السلام وخلقه وليس على ما وليس معهما الذين عملوا في الأمير السبب إقامته ولذلك خلق رجال يمين بولي وجاء أبو بكر بذات حال في النبوات وراسه ولا فخذي كما فرودي تصالي خوضي أدنام ذو الشرك فقال حبست رسول الله ثم الناس وليس على ماء ضد الجنان في نشتا وليس معهم ماء كل مطرق ومشغول بنشتا وذا إشار وخلان الدين متقلاكي فقال عائشة فعاتبني أبو بكر للعتاب رسول بدر وما قل يا فلان فلان وقال ما شاء الله أن يقول يسأل ذات منظور بطوير وجعل يدعنني زي وغلب خلاص فتشكي وانا يتولد ذات القوم فلا يمنع لكم ما لا تحركنا تشكي يتعلم لكن كنا لكن وإذا نشوف إلا ما قدام مانعه في وجود النبي الملك فخذي فلقم رسول الله مبارك عليه فقام عباس النبي حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا وسير بن حذير ما هي بأول بركة داستان من بركة لن على بفضل صاحب زوجين أمت الله هر ذكر الخير رسوله لكن خيره فبعثنا البعيد الذي كنت عليه فأصبنا العمد تحت الوامن جلاله واسمعنا سيبا الذين سمعوا المشروع يوم التيمم مشروعية معلوم شو مناسبة واضحة لبعض وش خبرنا تيمم مشروعية معلوم شو داش واسمعنا سيبا حديثنا غير مسألة معلوم شو يوم خدا شكل يوم أميريا يوم شيء ركشي لنطاق مرغري وقال في المرغري انتظار أنا جبت في كتاب في كمودر نلعب نام مرغري سفر के मदद होगा ताकि तू खलक व अमीर पतलब के दाइशी से देखे हिसाब और मेरे उनका सुनो दारुनो दमश्करो ना जोड़ो ज़फ़ार कबीला की जुड़ेगी पैमन यौ खुदा मालूम नहीं हुआ वे खदुल अमीर अच्छा वाला मालूम अलग कोई मसाइल पर गिरे दिखा ता हदीस बार बार अदबिया बनावे यौ मर्गरी नामे टूशी मर्गरी जो सही साथ आय खदुल अमीर अजवन नाम मालूम जरूर शिकायत दार तक पुलिस ताले आय शिफ्टा के शिकायत जरूर शिकायत चाहता बोले दसाहाबो दमुन सरा महब्बत अमान तो अपन के शिकायत है उमर मोमिनीन शिकायत है हुजूर पाक कहते हैं कि उधर मुझ दोनों अहमियत की जब उमर मोमिनीन शिकायत की जा रहा था दसाहाबो पर नजर की दमुन अहमियत और हुब दखले पा पतुन सार के साउदर पूरा किया जाए माना बला गुड्डा दोराना और कावन हबब रसूल अल्लाह हिसाब होए फिर के जो मोमिनीन दा आयो कहते हैं खुदा को हुजूर करा बला तायो के फलदिस दे लेकिन ला को तबीर शिकायत दाखिल दल्लुल लइताब والكوان ضربا والكوان ما دخاترين बाटो जाए تعرفين رسول الله مبارك احترام وحب ونرى في حضور الباك ما شاء الله على كثير أجل نماز القدسية وجزء الوقت
Dia jemaah itu cukup dia di dalam solidar seperti itu. Kalau itu jamiah. Nah hasil nak berada di dalam jamiah bawa lagi. Awda itab waktu wajib. Kalau kita mau buat kerja, asal itabna wajib betul. Boleh? Kalau ada tu dia luai. Awda mau cuma balik sampai kita yang mau ayat nak jadi makin. Awda Abu Bakar daulat barakatan dengan. Awda Rasulullah mubarak alim al-ghaib. عمل ضمن الحروب ذو خلال بل حديث الحديث اني لا اعلم وراء الجدال اني لا اعلم وراء الجدال اظن جوابنا مساعدة تقريبا ضرب الفصيحة. وبه قال حدثنا محمد بن سنان هو العرفي قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله الفقير ده مطلب ليه؟ يقول يزيد فقير وقته ولا فقير نادر تبو لشهادة مغرية أحكامه فقال الظهر أو ياد الشاقة مغروبة بارولو فالإشاقة بارولو تبقى يزيد فقير وذويناه. قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر. حمدلله حسب تقارنني غير الأشياء التي أمت خاصية دواء دانا جلد وتكمين دم مستحضر لي عدد حسب تقارنها وجعلت لي الأرض مسجدا نصرت بالرعب مسيرة شهر ليوم يحكم ملكي دشمن لي لما روح بريبوني وسؤالك برعب بريبوني بيات مستجابة ولا لا مرعوبيات ترجم ولا لي عدم الجنة بعد وقت يوصلي كمزوري قبل وبيات نقبل غير التوجه التربية توجهنا دين توجه غير التوجه وجعلت لي الأرض مسجدا وتقول تادم مستدمنا تبتبع فهي ممتازة كما تبتها أو لاغي إمون بطلق فا عبادة خانة كي كتلم أربع كده لاغي الفارد يأمون من يأمون فأي وارب من أمة أدركت الفرات فيصلي منذكر وبني يأمون لمناسبة وحلت لي المغانم أقول حلال أحلت لي أكلها واستعمالها أخي ضرورة نخذوا به ولم تحل لأحد قبلي ووفيت الشفاعة كتبت أبوي كم شفاعة إذا تخصيص ولده شفاعة عامة طول مخلوق لپاره pada kiamat پر دویسا کتاب شفاعت آدم علیہ السلام وہی نے شفاعت موسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ټول به انکار وکړي تاسو پاره نور هغه پیغمبر د خپل امت لپاره چې شفاعت کبرا ورته وایي شفاعت کبرا او نبی وکال النبي زمانه مخکې پیغمبر مبعوث بالقوم او خاصه او بعث للناس عام تر قیامت پورې نو حدیث نه لري خبرې معلومه شوې یو د دې خصوصیات رسول الله مبارک شبا حفیظ دې کړه دوباره ضرورت یې نشته بل د پیغمبر مبارک فضیلت په نور انبیاء یاد ہے نا پیغمبر مبارک فضیلت په نور انبیاء او مسائل دې تقبل ده وصلوا لله والفتيحة باب إذا لم نجد ماء ولا مسألة الفاقد وهورين نبيلة يا دلنا نبيلة جميعا أحمد بن حنبل فلكتاب ذلك وكريم في كلام تدخله أو لا تيمم ثم بكره أحمد بن قضاء واجب الفقد باب في طهارة ساقط درجة قادر بطهارة أولاد ولا إلا بالنهور نتهم ولا إلا بالنهور أو إتقاد بطهارة سجو ساقط سري بداو فقط هذا أو ده إمام شافعي بالأداء واجب أو قضاء قضاء ولي واجب عاقل بالغ مكلف وقدر ما درى عاقل بالغ مكلف وقدر أهل ذلك
तो कदा वाजिब दा फिर तहारत वसरनो तो कदे होगा तो फायदे से दा फिर कदा वक्त में गाड़ वाले इखलास कदा वाजिब दा वो क्या हुआ क्योंकि अहमद वही द्वार का यो दलील दे इता आक़िले बालिग़ मुकल्लफ अहदाने वक़द मर्दाने जोड़ दे नो कदा वाले के अहमद कोई कदा साबित है और देविना शर्त निश्ता नो कदा बैठे नो बेवाले क्या कि शर्त निश्ता भी कमर पे दिमाग में दिखाए न मालिक फली द्वार वाजिब है अदाब निश्ता वो अदा वाले निश्ता तभी आक़िल बालिग़ मुकल्लफ अहदा वक्त नो शर्त बात काजा नो अदा निश्ता और ये कदा फर्अ अलजादा अदा मुजाहिदा वाजिबन बिल कदा वाजिबन ज़मीन पर कदा वाजिबन फ़कत बदनी वे इमाम से रुकने खोटो के तशबीह मुस्लिम बना के और साहिबैन वो कई बार इमाम से वजूद साहिबैन खोट साबित है कि तशबीह बकई नकसिन की सड़ी गंजीर बिल्कुल बेख्तीनी असला और दे हाजू की बस बचाड़ा पसंद आ जाए या कम तड़े आखरस्ते और गुंगारे ऐसे मशहूर डेढ़ा क्या कमा हायदा कि बड़ी मत रोजे परस है दबा है तो इन तशबीह दा साई में सर के रोजा हो गया से कदा उधर मकाम पूरे बाबू सर तशबीह होगी इमसाल को दादा मिसाल नहीं हां उस तुम सवाई अदा वाली वाजिब अदा लगा शर्त है no musayyid la farada illa bidur और कदा वाले गए कहते हुए दिए कदा वाजिब न वन कदा पूरा कदा फर्अ नफ्स वजूब दा वजूब अदा न वजूब अदा को बिनिश्ता तक बशर कादिर न नफ्स वजूब फराग ले दे नफ्स वजूब राग ले दे आक़िल बालिग़ मुकल्लफ वक़त राग ले दे नफ्स वजूब राग को कादिर न ले लका हायदा फरोजा के नफ्स वजूब बराबर दे मुकादरा न शरअा तो कदा दे नो नफ्स वजूब बराबर दे मुकादर बशर करे नो वजूब अदा भी निश्ता कमर खड़शो ने मारे कमर दे मसला मौलाना से बारे कदा ज़कात वाजिब और अदे फुल मिसाल न दी ज़कात और ज़कात को मक्का के नाज़िल दे नफ्स वजूब बराबर दे वजूब अदा नहीं तो दे नहीं गवाही ना वो जो पैदा मदीना के दोनों वार के कदा फर्अ नफ्स वजूब दा करे वो बे तो अहमद रत वले वजूब अदा भी नहीं वले पे के नफ्स वजूब रा करे सही जन वले पे और शाफी बात से रत कहते हैं मर्द जो खुदा ने से वजूब अदा भी नहीं था नदा खबर है पे खुद बलाल इदादा में इजमाअ वला तुराबा मसला फाखिर मफूरेता और बसेशा وفيه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء قلادة يقولنا أمين بطوان واختبار فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فولد فأدركتم الصلاة وليس هذا पूरी बात हो गई मुंतहा وليس اختتام دے منتدے درست تو دیکھو ہے تتیمم زمانہ پسی منتدے رہا وليس معهم فصلوا فشكوا إلى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم مناسبت باب السری إذا آيات نبي نازل نقوم نشتا وتيمم نشتا كنا يا خدا يا بارك آيات نزول نماخي وبم نشتا ولا ترابا سر اور مختار دا تيمم حكم نو نازل دا دي ولا كده تراب نشتا نو پیغمبر مبارک منذ نه دا زمون مستعد شو ادا وایا واجب وا ټکړه وکړه نه انتظار ما الله بیا حدث من نازل کو دې مناسبت شو شابه فقال سيد بن خزير بن عائشة جزاك الله خيرا والله ما نزل بك أمر تكرهين بالله تعالى كتاب السوق والله بلي كتاب مسمى ولا خير وتشابه باب التيمم في الحجر إذا لم يجد الماء وخاف فوت صلاته بعد هذا الأمر بحضر के बाद तयम्मुम न वे तयम्मुम कब से के वे
پتہ پڑتی حالانکہ وہ بچتا بڑے دیا نمبر بنا بحضر کے بعد وہ بیماری ملے یا بحضر کے بعد وہ بندشی تبھی مثال تک وزنوں پر وطنوں سے وہ بچتا لیکن پر شہری علاقوں کے اوپر نلکوں اور کلا بجلی بند ہے جو بنی کیا بتا گئے کل بجلی بند ہے جو بنی یا بادشاہ علاج میں خدا کو بخوبہ میں استعمال ہوئے کہ قادر ہوتے کیا بتا گئے احتمال ترے وخاف فوت الصلاة نصب كيف وبه قال عطاء وقال الحسن البصري انه الماء ولا يجد من يناله وهو تلقته فرنه من توضيح على البلد كلين يتيمم بالمتحدث واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف نحادث لما تذكره ومربة النعم كيف وبنى وقع فصلى ثم دخل المدينه والشمس مرتفعه ولم يعيد سمعنا لما تيممت يودس مصطفى وبيعوا وقت كم هو بميدان في عدد وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعه عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونه زوج رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم بن الحارث بن سلمة الانصاري فقال من كان اقبل النبي صلى الله عليه وسلم داخل جمله ميمونه ببيت النبي عليه السلام سوي اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولانا ميمونه ميمونة حضور الباب بيبوا داخل أبو جهيم بن حارث بن سلمة الأنصاري أبو جهيم بن أقبل متوجه بن سامي نحو بير جمال داخل زين دي عموما بتوفان وبسكري وبسكرين ومشهور شبه ولقيه رجل تودي بخبل دي وذاني غائب فرسله فسلم عليه فلم يرد عليه النبي حتى السلام حتى أقبل فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام يكرده رضي عليه فلسلي سلام دا اس مولانا سے وہ جنہیں سوال ہوئی کہ بحضر کے جس خدا ہے کم لگے تھے مبارک بحضر خدا سوال ہوگا جو بہت بیتا تیمم والے نما تاسو ته قاعده ویلې وه مې چې کوم شی فوت کېږي لا اله خلف تیمم ولا والي شاګرد دلته جواب د سلام فوت کېده صحابي ته رسول الله مبارک زر او دست تیمم و فوت نشي نما تصویر ما ودا اختر منظم په قیاس دی کدا سے وخت تراله چې اختر مند نزی اگر جو وخت کا ودس کې مند نزی تیمم واشری شه یا جنازي منظم دا سے وخت ورله چې په ودس ہے او امام جنازه کې در نزی تیمم ولی خلفی نشته اختر د مستوزنه جنازي او د جمعې منظم او دس کې ولې کاغه نه فوجي نو خلک افطار ماسپخین به وکړي کنه وګوره دا موږ خلک دلته غلطي کوي جنازه کې سم دي دا ناس دي د وخت کې او چې جنازه راشي نو پاتې نو تیمم شروع کوي دا نه ورته ګناه ده دا خدای مخ کې نه پته ده دا هغه وخت کې چې تاسو د پد نه یو دروازه حاضر شي یا ته د خپل مون د ډېر شتو نه غواړي ما ولاړ هغه صورت دی ودلته جواب د سلام فوت کېده جواب د سلام فوت کېده سړی ته نو ځکه ولا تیمم و دا چې بل یو مسله معلومه شوه چې کوم شی فوت کېږي لا اله خلف نو تیمم ولا باندې شي دویم په حضر کې تیمم وایي مسائل کې اوس معلوم کا یو مسله څه شوه چې کوم شی فوت کېږي لا اله خلف تیمم وایي دریم سوی تیمم فی الحضر دی مناسبت شو او دریم سدی دریم دا چې یو انسان چې ذکر د پاره او دس بهتر دی انی لا اذکر الله الا علی طهر دا استحباب دی څه دی واجب نه دی کوي ما د ډېر دلایل ویلو چې استنجا ضروري نو سبب الحمدلله الذي اذهب عن الاذى یا غفر لك بنبسه او سودس نشته چې جنوب نه ویل شي ولې دا خوب باندې له سلام پاسې ده نو څه به وي هغه لاس آیتونه به وي ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانه وقنا عذاب النار دا سودس نشته وي هغه نه پسې ودس کړي لکه پولیږي کنه یا چې کوم وخت دا حکه بسم الله باندې
انا کېدل چې د پرخوده شرط نه دی نو دلایل ما سره ډېر دي چې په یو قسم ذکر کولی شي سلام جواب کولی شي دا به محمول کوم په چا باندې په استحباب باندې په چا به محمول کوم استحباب بله مسله به دې څه معلومه کوم چې په دیوال باندې تیمم وهل دیوال یا کاڼې دی تیږه ده یا خاوره وجه الارض بل دې څه معلومه شوه زما دلیل مسح بوجهه ویدیه لفظ د چا راغی لکه یدین وفي روایت ذراعیه دیکھیں یدین دی په بل روایت کې څه دی ذراعیه نو ګوره رسلین والا باندې رس شو کنه دا زما دلیل شو دا د ګڼ شمېر مسائل معلوم شو اوس برا شو هل ينفخ في يديه بعد ما يضربهما السعيدا بس اوس هغه دوی اختلاف راغلی دا اول اختلاف په ضرباتو کې دی یاد دی نو پدې د ائمه ثلاثه دوه ضربې دي امام ابو حنیفه شافعي مالک امام ابو حنیفه شافعي مالک دوه ضربې ما د طویل کده مخکې نه دوه وایي دا یو پلاس لګایي بل په مخم ټیکتا او په دې لاس ته یو ضربه ورکړي او بیا مخ په بل ضربه ورکړي ټیکتا دا ائمه ثلاثه باندې دوه ضربې دي او د احمد او د اسحاق باندې یو ضربه څنګه شو ائمه ثلاثه باندې سودي او د احمد او اسحاق باندې سودي یو ضربه او ما د طویل کې او دا یو قول د مالک هم دی یو روایت دی نو اصل مسلک یې راځي ها داودی ظاهری بالکل صحیح صحیح داودی ظاهری یو قول د مالک او مسلک یې راځي او بل د حسن بصری او د ابن ابي ليلى باندې دوه ضربې دي په کومه طریقه په یو ضربه مخ او لاس په دواړو راکاږي په بل ضربه مخ او لاس په دواړو راکاږي نشي عبد Boleh kakak mentar dayat juga ada. Apa tu mentar dayatnya memang? Apa sabu yang terdapat? Zara Jabari mentar dayatnya memang. Boleh dia na? Abdul Rahman ibn Abi Layla dan Hasan Basri pada Zul Zarbiri. Wah. یو ضربه د مخ دپاره شي او د کفینو دواړو دپاره او بله ضربه به بیا د دواړو دپاره شي نه ټیک مې وایي که ورپسې بل د محمد ابن سیرین دی درې ضربې یو د مخ دپاره یو د لاسو یو د دواړو دپاره یاد نه کړه محمد ابن سیرین حسن بصری عبد الرحمن ابن ابي ليلى فرزم دولي हमें वजह तो भी फर्क में होगा और मोहम्मद इब्न सीरीन पर सूदी यौदा रासूनी यौदा बारो और इब्न बाज़ा पर सूदी सलो याद नहीं लगा उस राशि में डर रहे देना बस उसको लासा दाशवा इधर इमाम अहमद इसहाक दाऊद इलाही पर माने से कह रहे یو ضربه او امام ثلاثه باندې سودي او برابر مقدار د یادین لرم مد احمد او د اسحاق باندې رستین پورې واجب دي یاد رستین پورې څه واجب او ما د طویل کې زمونږ د شافعي سے پریده مرفقین پورې واجب زمونږ د شافعي سے پریده پورې واجب دي مرفقین او د مالک پریده در رسلین پوری واجب دی او د مرفقین پوری مسئول دی او د دوری پرید مناکیب و آبادو بیا ویما زمون پرید د احمد و اسحاق پرید کم دی پوری دی رسلین پوری واجب زمون کو د شافعی پرید کم دی پوری دی مرفقین پاکی تاثیر دی واجب او د مالک سے پرید در رسلین پوری واجب مرفقین پوری مسئول او د زهري باندې مناکب او آباد او د خلاصه او خاص دا نور د زهري او حسن بصري په توګه خلاص او بداسه کما
دا احمد او دا اسحاق بني باندې یو ضربه او مقدار د یدین ورستین پوری دي ذکر خبر او دا ائمه ثلاثه بني باندې دو ضربې او مقدار کوم دي پوری دي مرفقه صرف مالک مرفقین پوری مستور وی نور متواجد بس اختلاف دی وسرادا هل ينفخ دا حديث دا چار دلیل شو دا یدین دا ائمه ثلاثه هل ينفخ بيديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم وفي وركون شكنا داخل ولرو لكم لك اختلاف في ماذا نو بعد السلف نورنا اغيب وكي وركوا لكوكو چتفا ما خچه لیکن امام بخاری وجنا ایمار معلوم وكي ورکا محکر قراول مقصود ندی دشافی سے ددی قول نم مترشح کیږي چې پوګه مور کوا دغه تراب یاد دی زیاده وګوره مترشح مې به صراحت نشته نو تراب باندې چې ونه ما په کړه چې کړه مې پوګه ورته او زموږ په اسمو وجه په ارض سپین کانه دی ولې دې وینځلې نو زموږ وګوره دا مترشح کیږي دا قول د پوګه نشته معلومی کی نشتا بعد سلف قائل نہیں برای جناب آپ بتاؤ کہ شافعی سے قائل دے رہے کہ تو یہ مبارکہ مانا نہیں ہے کچھ ایسا بھی تراب تو معلومی کی لاچ مکہ کر دے کہ مبارکہ مسوے بعد سلف تو یہ ورکہ مقصد مکہ کر وہ نہیں دا اللہ دا حکم یہ اتباع ورپسیشا وفي قال حدثنا ابن ابي شبه قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اذنب فلم اصب نو اوپر دم اصب كنا رسيد الموضوع ندي وقت عمار بن ياسر عمار بن ياسر عمر بن الخطاب دويات دي اما تصبر انا ان كنا في سفر يو انا لم يوتبي فاجننا ممكن نشوف فاما انت فلم تصبر لا ممكن مازوی دا عمر دا خیالو دا یمون دا پارا دا ستاری دا حدث اصغر دی او دا اکبر و اما انا فتمرکت فخورت کی قول غاری دا داما نمان بیو ماذا تدار تکی ویجو کہ حکم دا یمون متمالو اشارت النسرت معلومہ کا ولی رتا یمون حکم معلوم نو خورا غاری دا فاقلنا معلومی خورا و زد دی ناکه کړه ولې اخر په دغه خبره نه ده دا خبره کړه ولې وایي کما چې تیمم حکم نو معلوم شل نو معلوم نو خبره دا بس تقل معلومه دي ورغه او مخکې دا خیالو چې دا تیمم د وضو لپاره دی وضو کې بعض اندامونه نو تیمم کې بعض نو په غسل کې په پټولو اندامونه دي دراشه په تیمم د جنابت لپاره وګورئ وتمعلوم وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه مستدل احمد او اسحاق شو والدعاء مسلوك يضرب ولا او كفيه يا ذا خبر ماذا تسمينه ما قبل دلائل بيان درتبه انا جري بيان درتبه ما في تاسشي ولكا تلقين وإشارة باسو إشارة دبي قمان التعليم إشارة جسنگا رسول الله مبارك وتعالى چلو كل ضربا يوا لك ما في جو کیا ضرورت ہے إشارة ورکی کنا جو کیا در مانده وي تاسو کی کوله کی نو سمجھ دې مونږ شو سره اب إشارة نو دبي قمان او اے مولانا سے یوا بل میں عامہ روایت کرے کہ مسترد ومسند بزار کے فسند صحیحہ عمارنا ذراعین وجہم دو ذراعین تو سکے اب بخارت پر ترمیزی کے مناقب و آباد کرنی مدبسر کو او کتبہ کتاب ردف الفعلو تیممنا مع النبی پیغمبر مناقب آباد دو بھی امام ترمیزی بھی ماته جواب کړو چې د پیغمبر په مړیت کې کړی معنا معلومی کې راځي تحلیل د پیغمبر او کله چې په پیدا حضور پاک د وفات تر پس په کفاره ور کړی دا نه من
मुस्तद बज़ार के ज़राइन नो रिवायत का अम्मार फदे बात के मुस्तरिक यो जवाब खुदा तो जवाब शुद्धा यो पैगंबर मुबारक इशारा वर करेला और दे मुस्तरिक और द्रीम सब तीन पे अमल न करे जो कफे नहीं के रोज़े नहीं कफे खुदा दीजिए लगा सभी गिलास में गिलास लेकिन अमल में तब वो खाया मार उससे रिवायत का देखो कफे दा देखिए सरा दे दिया कफे तो कफे मतलब ना ज़ाहर का तो मगी नहीं था रोज़े में कोई शे पर खबर है ज़ाहर बसेटा बाप हाई तस्मा المشروع अगदा जितने हम हुक्म ज़मान के ना इशारा तो नस मालूम दे तत्वहारत सुगरा दबारो हदस सुगरा इजारी दबा को कुबरा वतन मालूम तो पैगंबर मुबारक इशारा और इशारा तो अक्का तयम्मुम दे और बस इशारा باب التيمم للوجه والكفين وفيه ما حدثنا حجاج ما حدثنا جابر رواية عن سلمان का يوصل التبع كل التبع يوصل التبع तब يوصل التبع हज़रत जाबिर रिवायत से पता नहीं पहुंचने के एक मजबूत रिवायत की यौसूल التبع हज़रत जाबिर रिवायत से पहले रसूल के अल्फाज जैसे التيمم ضربة واحدة للوجه कदम में कि मैं التيمم ضربة واحدة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين التيمم ضربة واحدة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين صححه الحاكم حاكم بمستدرك كراوي صحيح وتبين صحدار قطني كمने أو حاكم بمستدرك كراوي صحيح وتبين और मुस्तदरक बाजार के आयशा इशारा वे और मुस्तदरक बाजार के आयशा सिद्दीक़ की रिवायत के बाद इसकी मरफू है قال رسول الله صلى الله عليه وسلم मुस्तदरक बाजार के आयशा सिद्दीक़ ने قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين التيمم ضربة للوجه صدر بالفتوى أغيرا مدينة مقدار اليدين مبارك فتوى دلائل التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين أو وقت بيرسول ضربة واحدة للوجه وضربة للذراعين ضربة ومرفقين شوفني ده مستدرك بازار के आयशा सिद्दीक़ और बुखारी के असर रिवायत याद قم يا أسدع يا بس قم يا أسدع تعباسا فتيمم سعيدا طيبا تبا سعيد من ما ليش ماري صحابي के लिखा हुजूर पाक ने फरमाए रसूल का मुबारक फरमाए قم يا أسدع فتيمم سعيدا طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ضربة لوجهك وضربة ضربة لذراعيك دريش और ये वाला बुखारी के मामले दे रहे हो ये वाला उधर बुखारी लेके दरबा या वाला उधर आए यदेन पे गिरा है दा जमान दराई नूर में तदवीर मुबद्दल तकाबीरी और बसेशा وفيه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنا حكم عن زرنا سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن بن عبد الصحابي أبو بشر قال عمر بهذا وضرب شعبة بيده ثم أتناهما لذلك من فيه ولذا ننفخ كلا فرارا قرآن ثابت البعض ثم مسح بهما وجهه وكفيه قياس استدلال كافر مرد عمار دے بڑے بننے مرد اما کہنے او کفیر نے استدلال ساتار نے کو قال هذا اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن عبد الرحمن بن عبد قال الحكم وسمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار ميل الدين وريد ليه والبسيشة وفيه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زرمان عبد الرحمن بن عبد الرحمن جابر أنه شهد عمر وقال له عمر كنا في سرية فاجتنا وقال تقربل فيهما فلا سيلاري تقلتا جي بوكي سرلاري अपने नवजी तो दो मसले मालूम नहीं होता कि बुके वाहन
او بدا مقال عمار حديث جمع كده يا بدي وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن عبد الرحمن بن ارجع عن ابي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال عمار بن عمر تمعت فاطمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك الوجه والكفين كفين دي بقى كاكا ما جوابنا وقت عمار ده مختلف يا دوين بسوي دوين دا إذا عمار ده إشارة ورقي تعليم نادي ورقسيشا وبه قال حدثنا مسلم بن الله وقال حدثنا جاد عمنا ذلك كفين دي بقى شابا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وقال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن عبد الرحمن بن ارجع عن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال شيخ عمار وساق الحديث وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن عبد الرحمن بن ارجع عن ابي رضي الله تعالى عنه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى الارض فمسح وجهه وكفيه باب انصار الطيب وضوء المسلم الطيب وضوء المسلم وضوء بدأ طهور لكم جدا غسل بدن يكفيه من الماء بس تو اغفل مسألة وجه طهارة ضروري نده طهارة مطلقة لك طهارة ضروري نده क्या वक्त लगे यकफीह मिन अलमान वक़ुल तहारत मुस्तक़ल दाम वक़दा मसला लहा मामिला वक़ाल al-Hasan वज़ीर युज़ीह तयम्मुम मा lam yuhdith और वक्त लगाने ने के रद्द पंजाबी से बात तो बनी बाप की पंजाबी रद्द गई व अम्मा इब्न अब्बास व हुवा मुतयम्मिम बिल्कुल तयम्मुम वाला बिल्कुल इमाम बोली قال يحيى لا باس بالصلاه على السابقه فقولت مكان مالك او مسلم قول تيمم اتفاق اختلافنا اور يعني غلط ذلك بعد السلف وبقى خور او التيمم بيجمم بيتي بعد السلف بقى خور او التيمم بيتي نسبي ممبيتي امام بخاري من ظاهر الظاهري كما ممبيتي او كني شابه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابو رجاء عن عمران مناسبات واضح حديث ورما بريك आसान जिगरानी करते हुए हम ब्रेक में नहीं दासे किताब तयम्मुम से मुनासबत वाले हदीस आदाब तयम्मुम है तरीके तयम्मुम है तालीम दरता है शाबाश قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا ولا وقعنا على كثير ذلك إذا عوف يوم أعرابي أو أبو رجاء عمران ابن ملحان لمحشيره كله عند المسافر منها فما يمنى إلى حرم تذكيرا إن إذا كنا في سفر معا فإن أسرنا سير طويل الشبه سبحان الذي أسرى تشبيه سير حتى كنا شوفا أخذ تشبه وقال أمري والفقر ودين نكتل فري ودين خواقب بني مسافر من هذا آخر شبهنا آخر شبه مسافر تقوم بالمدينة وطالبان بالمدينة مسافر ټول په مزه کړی نو خو په مزیدار طالب ټول په فیسبوک کړی هغه په فیسبوک مزیدار فما اخذنا نبدا تكمن الا حر الشمس نور روان روقت کله په خبر مبارک السلام علیکم ولا ينام قلبه یا دې ما جواب ته کړی نو اول هغه چې پیدا کړل کې ثم فلان ثم عمر بن پیدا ثم فلان يسمي ابو رجاء دعوا في يدي ثم عمر بن الخطاب رابع يجي भाई सफर के लिए सर्वर नंबर पास है बबल सफर के अव्वल नंबर पास है बुखारी के बरस क्या हमारी उसको कुछ दिन बेदार जो बे अल्लाहु अकबर पैगंबर मुबारक साहिब उसूल कोई ना जी पास है सर्वर नंबर और तकबीर पदूर और मेनू सहाबों दोनों जुड़त से शुरू है नबी साहब दिलाना मन बेदार حتى يكون هو يستيقظ ولي لما متوفى تنتهي ما يحدث له بينهم يسير وحي وترى رواني فلما استيقظ عمر راى ما اصحاب الناس يوبن اشتا وكان رجلا جليلا مضبوطا نفقا ورفع صوته بالتكبير دون جرات الجار شكري وما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لزوجه النبي صلى الله عليه وسلم مسائل جواز كلام اخر اشبك خوف كاوا طلب پیغمبر الله منقضا کړي دي صدا پاره قضا کړي دي چې صحابه ته تعلیم ورکړي دا ته معلومه او بل دې معلومه شو چې تذکر دی او مقصد د پاره حضور ویل شي الله اکبر حضور وایي بل پیغمبر احترام هم دې معلوم شي یلکه په دې کنه بل مشرو الیه الذي اصحابه قال لا زیر یا لا یذیر خیر ارتحلوا ذهن
فارتحل فصار غير بعيد انه بسفر ثم نزل فدعا بولده فتوضا ونودي بالصلاه فصلى بالناس فلما انطلق ان فتر جره قد تمادنا اذا هو بغفر مبارك ملاقي جوره او سفر اذا غدينا وليوك انت ولمنك وقت مكروها وجزائر شيء سزائر شيء او بل روایت کرا دی کہ ہاتھ میں ہے شیطان اثرات کی دیتا یہ شدت توبہ نہ ہے بل وہ پیدا ہے تادر خبر ہے جو سری معتدل ہے ہمیں سوچ مال کو قال ما معك يا فلان ان تصلي مع القوم دین بل مسئلہ معلومات دی کہ وہ سری نا تقول بات مشر کولی شي من دی ولینا قال اصابتني جنابة العلماء قال عليك بالصعيد مناسبة الدواب فتو لگی دیلا التيمم ازالة دا حدث اصغر مرا ورواية او دا حدث اکبر مرا ورواية دا من دلیل او عليك بالصعيد مطلق لے طهارت مطلقہ بدرولے میں کیا ہر وقت نہ بھوے او صعيد ما يسعدو دوی کا خورمی او کانی او کارشی رولی محتریت معلومی شکورا عليك بالصعيد رسول الله مبارك وسمعت كتابهم إذا لدى حدث يصغر ما ولي ذاك بر بالصعيد لفظ هو دولوی کی وقت پارا دینا مطلق دے بس قولي غير قولي كاني بينه يكفيك ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش قال اكتريش فنزل فدعا فلانا ابو رجيل من يشتري فدعوت نير دي او ده ساكيو ده عمران دي ها بالروايات كده دي ودعا عليا دينا معلومين کے مشر کا شکایت بدو کے فقال اذهب على شيخ تغيا علمه بدلا كذا تدور کو چینا بھیا کا تکلیف تھا کہ نہیں تھا مثلا قدوار لال فطلع يا امرأتين وخلص المراتين بين مزادتين او صديحتين مزاده ستوي بوجه ذکر ذات مفکر او مشکون تنوي ذکر او بخذات دے پکی او صدیحا مشکون تن نو من ما ان پتر لگی دا مزادتين او صدیحتين دا او مشکون وقوف باندې یو طرف ته مشکل پار کړی دی انډي وته بل طرف ته مشکل پاس وکړي خدا ناستا على بعيد لها فقال صحابه وتوي يخلد اين الماء وبكم ذي لو قالت ندوي عهدي ملاقات زمو سرا امس هذه الساعه ورندي وقت جوي يو شوارو زبلري ورندي وقت عهدي ملاقات زمو سرا شوي يو شوارو تو عربو بدون متكلم فتحلوا وقت مشكي ونفرنا ألوفا أو زمو سري بحر دي ألوف بار دي تجارت دي حاصل دي أغا بحر دي بحر بار يلا كبري كبري ذكرت دي قال أغيب دي إنت لإرادة إذا رضا قالت أخذوا لي إذا أين كم ما بيقولي قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أخذوا الذي يقال له الصابي الصابي وتوي देखा मक्की हाल हो पैगंबर मुबारक साबी भी और स्वाबी होता है सब वो मैदान तवई स्वबिता तवई के अर्जा द मैदान थे या मोरता मैदान तो पैगंबर तसाबी पर प्लान दिगर दिन ने बल दिन दा मैदान बीन قال دي وطنوي دي او साबी दे तब खदा बना खबर बाटे सेरा वे हुआ الذي ما का सजे मुराद के तो जो कर सके नो सरी फर्द الإرادة وجاء راتل وكر بدي خدي نبي السلام دا وحدثه بيان وتوب جتن وهو يوم شوارون ذري تود بسكو نو قال راوي وي فاستنزلوها بطلب النزول كذا خدي بعيد الى غرا او دعا كما بر مختلف بيناه ففرر فيه راوينا والمدينون كذا خلود ما زادتين بأسدحتين دعوا واوقع او يتر لفريد الدعاء مش دخلي بيو غړی او وړی وایي فقطه په یو خلک اړي په وړتي او بس سبسونی وته نو هغه او کا افوا پني ولا مضبوط کړي هغه ما کنه تعالی شوی وي او صحابه مضبوط کړي جو بده ونی واطلق الغزاليه او هغه سبسونی ولا وکړ دا نه او به بیګی لګي وي یاره کوي اوس کته وي چې اجازه ته داخله کول استعمال نو باندې علماء کو اجازه به लेकिन ता जवाब में देखो ता देखो कि पैगंबर मुबारक ने कहा जो मौजूदा था
وتقدر إذا خذوا ونكني وتقدر إذا خذوا ونكني ونودي بعض الفقهاء استو واستقوا أو سارين سيراك وسقى من سقى واستقى من سقى من شاء وكان آخر ذلك العضو الذي أغكست مرتك وأصابك جنابته يولوح له بإذهب لك فأفرقه عليك فتانيوها وهي قائمة القدر قد نظرك إلى ما يفعل بما جزما يقول رسله بجي تأخذ الدنيا خلقه يوضع سنة أو الدنيا سالب سيراك أيوة مكيوم لأحمد وأيوة لا تفعل قسم بني رابيوي لقد أقلع من تقدر العلم الذي خلنا عن مدادتهما وإنه شان ذلك ليخيل إلينا منتدى خبر فخيالك واقعي كذا كأنها هذا من بطارين كل واحدة منهم يا أن مدادتها أشد ملئة منها حين ابتدأت فيها هذه وقشك كم مفكورو كل غير الزيارة تكون فقال المسلم اجمعوا لها لقدر راجمك وجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة جاء عجوة كجورين ورجاء ولا جاء صدوان حتى جمعوا له طعام أيوة تبين صوبك واجو أو ديبار بالبوف باندي أو على صوبه وتمكي كينا ولا كيف ولا حضور بار بتوفر ما التعليمين تدويش بيه ما رزقنا من مالك شيئا استوقف ورقم نكري betul lagi kan? Sama jawab dikit je nanti. Tahu kami nak lagi. Lakin Allah walladhi yasmana mungliau barang. Nurah adalah sahaja bertahan. Oda di pada syariwa. Dengan Rasulullah SAW itu. Kalau ma habasaki ya fulan itu. Bi al-ajabu habasani al-ajabu nafna kiman. Kami itu rajulan. Wa dhahababi ila hadha rajul alladhi yuqalu as-sabi. Wa fa'ala kadha wa kadha. Wa wallahi tasabbahu. إنه لأصحر الناس من بين هذه وهذه وده لا تقول إذا أصفان وضك من ترجع دوغر ديوي أو كافرة وقالت أشارت بإسماعيلها الوسطى والسرارة ورفعتهما إلى السماء يعني أسمان والمكان تو يأخذ أسمان وضك من ترجع دوغر دي أو يا إنه لرسول الله حقا دو خبره فكان المسلمون الذين يغيرون حمله بيتاولي على من حولها فأخذت الذي خلينا غير كبير حول قريتها حول من المشركين ولا يصيبون أو حمل بينك ولا إصابتك جمال بدن تبع تعرضنك أصبر مقر قوم الذي إذا أخذ لك قومنا tapi akan aku kembali dari lagi mereka tapi ya Allah ke sahabat terfeda rasa dia nufaqana bi khali awlad bi yaqbal qamta ma ura alladhi ura aghfid bina adari لأن هؤلاء القوم المسلمين قد يدعون قطاس قصدر بريء أنا جتاسو نيريدي يا تاسو وتمالون نير فهل لكم في الإسلام رغبة فأتوعوا هذه قلب تعاتو كذا بيبي لكي تعاتو كذا بيبي نفدخلوا في الإسلام نقوم بالإسلام كذا تلشو نبيبي ذمونغا وبيبي بيجي فهم Yaudah tentu sama, yaudah tentu cuma, maka kita utuna, tapi dia utuna. Jadi yang kali taswir berfoto ni macam masyarakat tahu, orang dia macam kilo bebê dan mangga, oke. Yaudah kita tahu ya, jangan. Nomor saja, mereka ni bebê utuna betul jangan. Bina bebê utuna tahu nak cerita. Mereka kata utuna ni boleh. أو بقولتلو ليه بقولتلو ولا خلي التصوير مشرع خطر وكنا أنا بيتنا نقول ذلك ليه مشرع خطر أو غلط هذا بخلق وسرر تعاون كي وده كل خلق يبيجي ده في ببادر كيردي بارك خطر فلذا خطر ده بعد خطر مشرع كنا نقول خلق احترام كي بيتا ببيبي مشاورة ده نقول خلق نقول ترى خلق ولا بيجي بيبي ده ممكن نقول كلا أغنى ناحية تقسيمين كنا no bebê da bagi party nolo se bas bebê gadi bebê ama tare bebê trokuno bas wala ma na khashaya na ke badal na khashaya na kala bebê ba bebê ko party ma kita jaram ne jaram ma kita no khair da bala bebê wa no gora bebê da mangau gadi da bebê da barakat na khudai patru
مسلمان قال ابو عبد الله سبق ما نسى بندين تميلان تول ابو العالي الصائمين في القرآن كتابه يقرؤون الزبور نقيم يوم دين بندين دمائل أصبو إليه وراكده كل استعداد نقرأ نجي كنا يوم غريب شرح بندين نقصبو إليه وأكم من الجاهلين لا بكم ذلك سورة يوسف كده وإلا تصرف عني كيدهن حضرت يوسف عليه السلام سمعي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أصب منا أمين ميلان كشم ميلان ما كي نقول حديث نبي مسائل معلوم شيء رسول الله مبارك كذا موجود في معلوم تادي بنا أو هل جزاء الإحسان هذه نوره مراجع ولا أول إحسان يمكن بمقر مبارك بين قوم دواعينا كذا أغير سبب الإسلام مقر زيادة والبسيطة معنا سيما باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض والموت وخاف العطش تيمم ويذكر أن عمرو بن العاص أنما في ليلة العشاء قلت ولا خبر كي ما تقول ما کوئی دی فریضہ ایمور باوجود اتفاق دی چې د حدث اصغر د ازالی د پاره تیمم کافی دی او د حدث اکبر د ازالی د پاره هم کافی دی لیکن حضرت عمر به معنا کړ او حضرت ابو موسی خیل به معنا کړ بدل راشي هغه بالکل اداره د حدث اصغر دی او د اکبر نه دی وجد تبع خپل مخکې یو یې جنوب پتا په مرض یا د موت او خاف العطش یا د تنه نه یری د غسل کوم په وکمیږي یو تګي شم سفر کې ما متيمم د امام بخاری ترجمه الباب کې خاوده چې جنوب ته تیمم ویلي شي د جنوب ته تیمم والی شي دا د اکبر راولي ويذكر دلته خو دې يذكر وروړو په دا مسند باندې موصول ذکر دی ها سره نشتا علامه عینی کړی دی عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة وتيمم يخلي وتلا ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نسمعك كنتما يقني كتلام به نتالا تكليف رسائي نجوڑا كيري قوة وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف تشديد بنا ولما كان موقوفه ورسول الله مبارك خبرته نو أغلق إسلا ومنا تشديد يعني سستخت خبره مرتونا لنا خلاص الخبر وصلنا شابسي وفيه قال حدثنا بشر البخاري قال أخبرنا محمد بن مقدر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل رضي الله تعالى عنه قال أبو موسى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أبو موسى عبد الله بن مسعود ذو وقت كثير وتنفع أبو موسى عبد الله بن مسعود ذو قائل نري عبد الله بن مسعود أو بل ذوق هذا يومان وإذا لم يجد الماء لا يصلي يصلي وبنمون جنوب زمین کیا کرا جے کو ملکا جنوب تا امن بنکے وبنيتا وكان جنوب دي قال عبد الله نعم بالكل ديك اتفاق إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله مسؤول نعم إن لم أجد الماء شهرا لو أصلي كيوم يهتم وبنمون من بنم تقولي لو رخصت لهم في هذا الذي خلق لفديك رخصت وركما يتاسد إذاري لها سيكبر جنوب تيمم وي نكان إذا وجد أحدهم البرد جئوم يوض بي خنيلا يا أحدهم البرد نقال هكذا تاشل بكي أو تيمم وي ومنبت قال ابن مصابي قلت تطبيقه فتاو لكي لك عبد الله بن مسعود دا منع دا سدل للباب كي فتاو لكي يعني دي قائل دي خود صدا وجنا كي بیا خلق پانی لٹائی کی یقین امرام بیماری پیدا کی ہوتا ہے لکه ما په باندې وکړه نو بیا وځه سبای قال ابو موسى وقلت فاين قول عمار لعمر عمار کې عمر طويل چې موږ او ته جنوب شو دور غړیدم او دور پات علی اشاره قال عبد الله اني لم ارى عمر قنع بقول عمار ما ندري عمر چې قناعت کړي په قول عمار سمعنا دلته یو خبر اوسه واقعا هم دقه سیدا چې ډیر شوا چې عمر ټول ومنځو نه او عمار اور غړي نو چې رسول الله باندې قلبي ناقو د لاسونو ټول اخو دا څه کوي
نو پتو لګی چې دا د حدث اکبر راولي نو د موبایل نو بیا یو مقاکی کرامات یو مقاکی حضرت عمر نه کاته موږ جنوب په ځای مو وایي کبه نه وایي وینا نه وو نو عمر او تبیر عمر یاد دي نه لا تقول دا یاد نه دي چې مو دا جنوب شروع دا مونږ نه کو او دور کړی دا رسول الله بارک مقلبي را دې اشاره راکړه نو حضرت عمر ته اتق الله یا عمر یا عمر سوتوي اتق الله یا عمر ابن مسعود دا دې سمانا کوي چې هغه په قناعت نه خدای هم یې راګه داسې نه دي عبد الله مسعود دا لیکن اتق الله یا عمر بلا معنا ده ویل دا معنی دا خدای نو یې راګه سوچو کړه د جمیل دي کنه دا په موقع عمر کو دا په سفر کې خدا د تاسو عمر نه کړی چا کړی دی ویل شي عمر دا وخت تاسو وخت لیکن دا ټول نه ټول خبره ده چې اتق الله یا عمر خدای نو یې راګه دا خبره غره نن سبا خلک باندې جوړای جوړو او ته یې مونږ نه وای پکا ولا خبره سدن للباب دا خبره کړی دا توخر بسیشا وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى رضي الله تعالى عنه وقال له ابو موسى انما خبر لك يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب رجل فلم يجد ماء كيف يصنع ما قدر ما بالله يشهد حتى يجد الماء ابو موسى كيف تسمع بقول عمار قيل قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا قال الم تذكر عمر قناعته لك بني من ولدنا قال ابو موسى ودعنا من قول عمار ريدوا كيف تسمع بهذه الايه يا سلسك انت مصريح دخل يا موت جناب ذكر دي فانكم منكم انني مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا قصدك ايو تصريح لامستم النساء او سفر کې مثلا منطقي کا کاته جنوب شو کو ادا سے خپل کیو کا پر کې مبتلاشي وما درا کوئی نشو عبد الله ما يقول سوادا وای جواب ورکړو فقال عبد الله مسعود ان لو اخذت له في هذا كبدي رخصت ولا ته جنوب ته يم وای نو قريبا اذا بلغ على احدهم الماء وجوب بيخر لغي اي دعوا ببريدو ته يم وای وقلت لشقيق فانما كره عبد الله هذا فقال نعم قل خبر ايش كان عبد الله مسعود هذا دي كان القران نه خبر او اغسد للباب لا خبر كده او کدی عمر قناعت قال اتق الله يا عمار دا سمانا دا دا چې دا موایا یا بخل مبادو کوي یخشي او تیمم کوي یا اتق الله دا معنا چې دا خدای نه ویریږي دا حدیث تاسو ته کنه نو په سفر کې عمر کو چې تاسو کاو او حضور پاک پته کې دا د حدیث اکبر راوړي دی او عمر نو نو په دې خلاص کوم شامل باب تيمم ضربة به قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن عمش شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه فقال له ابو موسى لو ان رجلا انما فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا فقال له ابو موسى فكيف تستعمل بهذه الايه في سوره الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وذكرت جنابه نفس لامستم نفس عبد الله بن عمر في هذا لهم لا اشك لا بلغ عليهم ان يتيمموا صعيدا قلت انما كرهتم هذا الا انا على ابو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول في حاجته فاجنبت فلم اجد الماء فتمرقت في البعيد كما تمرقت الدابه وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفه ضربه على الارض ثم نفضها بسندل ثم مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه يوضرب بكرادا فقال عبد الله تنقل عمر قناعته فقال عمار اتق الله ودوي ولا يعلى ان الابا قال كنت عبد الله وابي موسى فقال موسى لم تستطع عمار عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاتنت فتفعلت بسيفات فقال انما كان يكفيك هذا ومسح وجهه كفيه واحده اصل الى كفين رسول الله دي هغه ظهر د کافر شامل او که ظهر د کافر کې نو سیف پکې نشتا بدل د کافر ظهر نو سیف پکې نشتا دور پسې شاه بارو د په باندې ورونه درته وکړو شابه باب نبی قال حدثنا قال پر عبد الله باب فصل دی مولانا صاحب او یا بدا سے کما چې
بديك بكيدما شباب التيمم لإزالة الجنوب لإزالة الجنابة باب التيمم لإزالة مخيطين لا مسألة وصراحة ذكر إن شاء الله. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد عن أبي رجاء قال حدثنا إبراهيم بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا معها تفصيلا تفقا أقول قلت موجودين ولا حديث جزء لا يجوز وما حديث عليك بالسعيد مناسبات واضحة في يوضات بالسعيد بكي أو دريمس شباب كطهارة مطلقة للفرين ذي أو دريمس إزالة حدث أكبر من أولي فإنه يفريق نقول تحافظ ابن حجر وليد خاتمي الكتاب إشارة بلد السعيد خورة التسعيد ولد الحدث او د مولانا زكریا سے بڑے خاتمے ته اشارت ده دغه خورې ته سړی ورسیږي وعند خور قبر معلومیږي د انسان خاتمه ده بس